ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय रूपाय विष्णवेष्ठाय नमो नमः। कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिम्। वेदव्यासं स्वात्मरूपं सत्यसन्धं परायणं शान्तं जितेन्द्रियक्रोधं सशिष्यं प्रणमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ब्रह्मसूत्रकृते तस्मै वेदव्यासाय वेधसे ज्ञानशक्त्यवताराय नमो भगवतो हरेः। व्यासः समस्तधर्माणां वक्तः मुनिवरेडितः चिरञ्जीवी दीर्घमायुर्ददातु जटिलो मम। प्रज्ञाबलेन तपसा चतुर्वेदविभाजकः कृष्णद्वैपायनो यश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः। जटाधरस्तपोनिष्ठः शुद्धयोगो जितेन्द्रियः कृष्णाजिनधरः कृष्णः तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारतस्य विधाता च द्वितीय इव यो हरिः हरिभक्तिपरो यश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदान्तवाक्यकुसुमानि समानि चारु जग्रन्थसूत्रनिचयेन मनोहरेण मोक्षार्थिलोकहितकामनया मुनिर्यः तं बादरायणमहं प्रणमामि भक्त्या। इति श्रीवेदव्यासस्तुतिः। हरि ओಂ गुरुजी. ಹರಿ ಓಂ ವಿಭೋ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಪ್ಪ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ತುತಿ? ಗುರುಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ನೈಸ್.